Jauh-jauh tu parmingguan. Hurian itu hata, tapuji madibata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus, doktor di Parabadia, nang palason hita mamolus tahun 2020 nang salpui. Jalan naung mangaleo tahun 2021 tu hita. Sialani i atas gor ni parhalado ni huriata. Pasaton nami ma tu hita salutna. Selamat tahun baru ma di hita salutna. Hami pe pasaton nami donang tuhamu saluhut paraldo nami. Selamat tahun baru ma nang dihamu. Di batado mual ni nasa pasu-pasu natajalo di bagasan ngulut tahun. Timbuldo Jahoba jala si puji situtu. Tung naso hadodo hati bulon nai. Alani i ganub ari do tapuji do tapasangap magwarna saat rodi saliling-lilingna. Ikon barita honon ni pamangaku do puji-pujian di Jahoba. Jalanasa sibuk mamuji guarna nabadiai ro di saliling-lilingna. Jahoba do situkul sude akka nanaing tinggang. Jala sipayehi sude akka natukimar roha. Mangarana tuhodo akka mata ni sasudena. Jadi dilehon ho tu nasida si panganon nasida ditikinabe. Dibuka hodo tanganmu pasob bulomo ni rohani nasa na nangulu. Nabonar do Jahoba di saluhut akka dalanna. Jala basa di bagasan saluhut jadi-jadian nai. Mandok mauliate mad sude jadi-jadianmu tuho ale Jahoba. Jala dipuji akka naniasianmu doho. Marulup-ulup jala marlasiroha mahita marsobatu di bata. Tahubasi marohata marsaur tu manghion hatana. Atong tapauduk marohata. Tapaloas madibata mia di bagasan parsaurata di tikion. Marede mahita. Nang salputan na buruhi Homahu puji Tuaki Ay diramonti ututo Tondi kudo dagiko Ay diramonti ututo Tondi kudo dagiko Oh Jesus saya siroham Payan dengan ibasan Muse ditonai baru Dinasahuri yang tutup Muse ditonai baru Dinasahuri yang tutup Mar hite-hite guarn de bata ama. Dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot guarni tot di parbadia na tumo palangit do tanoon. Amin. Ahu do alpa, ahu do omega. Bonana dot ujung na din na Tuhani. Na adong dot nang adong hian. Dot naro. Pargogo na sumurung. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami na di badua gijang. Dibain hodo anak haholongan ni roham. Tutoru ni patik. Asa dipalua akan na ginonggoman ni patik. Urupi hami, asa dot hami dapotan haluauni. Jala asamian hami di bagasan harajanmu. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Marede buku eden nomor 60 ayat 5. Sai pagomos marohaku Monundal mundo sai Lampaganda maringgasu Mangulaon batik mi
Tangion hamua patik di bata di minggu ta tahun baru sadarion. Imana tersurat di Raja-Raja 2 ayat 3. Songonon madidok disi jala radoti pangoloyo tu Jehovah di Batam. Asa marparangi ho di akka dalanna lahoma radoti akka patikna. Akka tonana, akka uhumna, dot akka pandangyonna. Hobar tu na tersurat di bagasan patik ni si Musa. Asa marbisuk ho di sude si bahenonmu. Doh di sude na tinebak ni roham disi. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Mari dehita sian Luka de nomor 64 ayat 2 dot ayat 4. Alusaku di bataku, ratu maila audisi, marningo salpuni rohaku, rodi sude ulaoki, ai dosa dobinani tangan, dosa nang rohaku pe, nang pat nang mata nang pamangan, luhut marsala doha pe, dang dapat bilang aku dosa, nang hulahon udang hara cuman basa ni Tuhan Yesus Nazaret, dan di baloson ho Tuhanku, Tuhan hombar tu dosa ki, sai di palambas rohamu, marnida pangalahoki. Huria na hinaolongan Tuhan Yesus Kristus. Tamado hita mandok mauliate di debata nang upas-upasuhon sada tahun na baru di hita. Didungani do hita manalpuho tahun na buruki, mamasuhi tahun na baruon. Gudang do namasa na taado piti tahun na salpui. Nunga mardosa hita maradop pud debata, dohot maradop pud dongatta. Alani tapauduk bema jala rohatta. Martangiang nahohom, mangudukon di bagasan rohatta, mangido hasesan ni dosata. Ali Jehovah debata amanami, asima roham dihami, palabas roham mida pangalahonami di tahun nasalpui, guk dosa dohami, ay jot hulau si hami patikmu, dang hu hawalongi hami ho sian nasa rohanami, dongan nami pedang dosod diri nami hubain hami. Asi maroham, sai marpamuati maroham di dosa nami. Gudang dosa nami maradopo keluarga nami, hurang holong rohanami nasaripe, namarenak dohot marnatoras. Asi maroham, sai marpamuati maroham di dosa nami. Gudang dosa nami di ulaon nami, jojot hami manibil sian asi ni roham.
Asi maroham, sai marpamuati maroham di dosa nami. Gudang dosa nami maradopon na humaliang hami. Jojot hami gawe partutuhat di nasida. Asi roham, sai marpamuati maroham di dosa nami i. Sesa salut hageduhon nami. Alani anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tuhasesan di dosa. Songonodo hata ni Jehovah. Unang humabiar ayahudo siluluhon ho. Nunga pola hujo warmu ahu napunaho. Hasangapun madidebatanda di ginjang. Amin. Mari dihita siang buku nomor 750 ayat 1. Tabege mahatan di bata turpuk ni hari minggu tahun baru sadarion. Imana tersurat di Galatia 4 ayat 1 ayat itu. Alai oddo hudok salin dak danak dope paneani dang dia ibarna dohot anak somang. Atik pe ibana napuna sasudenai. Di gom-goman ni aka pangaramoti dohot juara bagas do ibana ro ditiki nauhian binuhul ni amanai. Songoni nang dihita dihadana kotai di parhatoban siasi ni hasianganoddo hita. Alai dung dapok go ditikina disuruh debatama anakna tubusian boru-boru ginonggoman ni patiki. Asa ditubus akan na ginonggoman ni patiki.
asa tajalo ruhut paramaon. Alai ala anak hamu disuruh betado tu bagasan rohata tordini anak nai nama jojo abba ale amang. Dibahani dang be hatoban ho tung anak do. Alai molo anak laos paniat do ho marhite siat dibata. Ido sahatna mertua ma akan natu mangihon hatan dibata jalano peopsa. Amin. Mari kita buka di nomor 63 ayat 1 roh ayat 2. Yesus dosai tutup dihapusi rohana beli nang di tanai barun ikon hodo dengan nami tanda hodo padani di bagasan mudarmi nang hoarmu nang hatam ikon dapodo begeon di bagasan hurian nagir-girlah para dehon rohani ruas nai bahin bagas joromi. Taha tidak kemaha porsiau tai son nahina tindak ni dongata sa porsiau di sadok portibion rap mahita mandok. Ahu porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mapalangi do tano. Ahu porsia di Yesus Kristus ana di debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon si Maria naga gabean seton di perbadia andorang sabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman silatus nama terpajar do ibana di hau pinor silang natu atu banatoru di tanam namlak mangulu di hari patuluhon nama naik ke surga lahun dul siap di bata Jahoba ama naik pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mangula suku tanoon mangumi halak na mangulu doho na mate aho porsea di ton di perbadia jalan dosa dahuria na badia huria topan nyala Kristen akan na badia doho dasesani dosa doho dihatain na mandok mula mangulu dusuk dan nihalak nong mate doho dak mangguan na sora suda. Amin. Sunggul-sunggul di kita salutna tanggal 3 bulan sada tahun 2020 sada patu pauni urata do praminggon nasomal masuk pukul 7 pagi dohot pukul 10 siang dengan mengikuti protokol kesehatan. Asa tayong may akamainang di hari Minggu tanggal 3 bulan sada tahun 2020 sada asa Roma ita maramuji tu hatta di bagas minggu tahun masuk pukul 7 pagi do pukul 10 siang. Song lima sunggul-sunggul di Parmingkota Sedarion. Mandok hata sian ruas diwakili Amang Eko Pasaribu. Salam yang kami hormati Amang Pendeta Resort HKBP Rogate, Amang Pendeta Sinaga beserta keluarga, begitu juga dengan Amang dan Inang segenap para hado HKBP Rogate beserta keluarga, dan juga seluruh jemaat HKBP Rogate dimanapun kita berada. Izinkan saya mewakili jemaat HKBP Rogate untuk dapat berbicara pada kesempatan hari ini. Selamat tahun baru untuk kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan
kita dapat melalui tahun 2020 ini dengan penuh rasa sukacita, dan kita memasuki tahun 2021 dengan penuh rasa sukacita juga dan penuh pengharapan. Kita mengetahui pada tahun 2020 yang lalu merupakan tahun yang penuh pergumulan, khususnya bagi saya pribadi dan keluarga, dan mungkin juga kepada jemaat HKBP Rugate, bahwa pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang beragam kepada setiap jemaat HKBP Rugate. Namun, di balik pergumulan yang terjadi, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah kepada kita semua. Baiklah, kita juga mempunyai pengharapan yang baru di tahun 2021 ini. Melalui penyambutan tahun 2021 ini, kiranya Tuhan mempunyai rancangan yang indah kepada kita, dan kita pun sebagai umat-Nya memiliki pengharapan kasih akan Tuhan yang selalu tercurah pada diri kita dan keluarga kita. Marilah refleksi-refleksi tahun 2020 kita gunakan sebagai acuan kita untuk dapat lebih lagi dekat kepada Tuhan di tahun 2021 ini. Bersama-sama kita membangun gereja kita ini, HKBP Rugate, di mana tahun 2020 banyak sekali program-program dan acara-acara yang tertunda karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dengan adanya perkembangan teknologi yang makin berkembang pada saat ini, memungkinkan kita semua untuk dapat melakukan aktivitas walaupun tidak melalui tatap muka, namun tidak mengurangi kedekatan kita kepada Tuhan. Dan kami berharap seluruh jemaat HKBP Rugate bersama-sama di tahun 2021 ini bersama-sama ikut melayani, ikut aktif dalam seluruh kegiatan tahun 2021 ini. Dan kami juga berharap Amang dan Inang Parhaldo HKBP Rugate dan juga Amang Pendeta Resort diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat melayani di gereja HKBP Rugate ini. Kiranya kasih Tuhan selalu tercurah, dan kita berdoa bersama-sama bahwa pandemi ini agar cepat berlalu dari muka bumi ini, dan kita sama-sama melakukan protokol kesehatan dengan ketat agar kita juga selalu terhindar dari COVID-19. Terakhir, kami sampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Rugate dan juga para hadoh HKBP Rugate, kami mengucapkan selamat tahun baru. Selamat menyongsong kehidupan baru di tahun 2021 ini. Semoga Tuhanlah yang menyertai kita hari ini sampai dengan hari esok dan selama-lamanya. Terima kasih. Horas. Mandohata Sian Parhalado Sian Amang Situa Nimrod Sembanjuntak Jala diuduti Mado Tangiang Pangondianon. Horas mari kita saluhupna. Selamat tahun baru ma upasahat kami tuhamu saluhut ruas miguria nang songoni saluhut akadongan Parhalado. Nahu hormati kami Amang Paddita nami Paddita Resort nang songoni saluhut aka Dewan ni Huriatta songoni aka Parhalado partohonan ni Huriatta molotung hami pe nama dokata utusan ni Parhalado ni Huriatta tahalas somak naungrak makataho mahita saluhuna dongan Parhalado dihamu amanami dohot inanami parjolu mahita madok molate tua mata debata perdenggan basai bisa luhut asimi rohana
na toktong mga ramoti hita di bagasat tahun 2020 boy hita tolhas tu tahun 2020 sada meragam akan masa tabulus di tahun 2020 adong do akka arsak ni roha adong akka silas ni roha ala itu tuh narap makilalahu kita selalu na ruas ni huriatta ima dina masa pandemi covid 10 sia di bagasan tahun 2020 godang do akka pengaruh nih pandemi covid lumobi ma tu perekonomian nih hita akka ruas adong do na di akka per 33 gabi kurang akka pasamotan langsung ni akka usaha na asing disialani dihamu amanami doho inanami nang saluhut ruas ni HKBP Resort Rogate dinamangiahi hita di tahun 2020 sadaun asa toktong mahita gomos martangian asa tumibu salpu si taonon ima pandemi covid 10 sia dihamu amanami doho inanami ruas di huriatta songon parhaladu hami totu godang akka parudaon nami nahurang di huriatta disialani amang inang molutuk songonipe nabui hu patu pahami molutuk songonipe nabui hu ulahok kami ba marsyaptu sama hita jala mangido maaf mahami songon parhalado ni huriatta dina hurang lubi akka pelayanan nami di bagasat tahun 2020 alay toktong adong do siya halas sunota nang pesongoni masa pandemi covid 10 sia toktong do bui hita madalat to parmingguata di bagasan lasni roha nang pe via live streaming jala dina parjolo dina patupaho parmingguata marhite live streaming manang rekaman songonima na buhi hupatu pahami di bagasan 10 pitu minggu jolo direkam baru pe disiarkan ulang jala jok do ditiki akka siaran ulang songon live streaming ni huriatta gurang kendala doton mangido maaf mahami songon parhalado ni huriatta dihamu amanami doho inanami di tahun 2020 sada gonok mahuriatta naing marumur ulang tahun di patolupulu tahun disialani tapangido mak tutu hatta nomor 2 debata asa anggia di tahun 2020 sadaun boy mardalas saluhut rencana ni huriatta lumobima di ulang tahun na patolupulu tahun dihamu amanami doho inanami saudak nari ku pasahatami selamat tahun baru ma dihita saluhutna sai di pargugui jala di pasu-pasu de batama hita di saluhutna nasa ulaota di bagasan tahun 2020 sadaon songoni manang saluhut akayanak kota nasa lilingon marsiajar di jabu-jabu tabe sayang gia ma tu tahun 2020 sadaon boy nasida marsikola songon nasional borhat tu parsikolanna mau lihat ma di Tuhan Yesus Kristus sai di bagasa kahipaso mahita jala tok kita martang yang tomat tadi bata asa tok tomboy muse taujungi tahun 2020 sadaun tol hasita tu tahun 2022 tapasada marohatta
martaniang mahita. Debata Jehovah ama namin na marhaban so di banua gijang. Puji-pujian hamolya teo disembah rohan nami tuho ali Tuhan di saluhutna pasu-pasum tuho dengan dibasam. Natoktong manguduti ngolu nami saha tutikyon ima ali Tuhan di hari perjolo di nama dalani kami di tahun 2021. Alere bata Jehovah Tuhan nami songonima nang di bagasan tahun 2021 mangido kami tuho asa pasu-pasumu saluhuna akan niulani tangan nami nang songoni ali Tuhan akka siulaw nami siganupari. Debata Jehovah Tuhan nami di bagasan nata sa tahun 2020 maragam akan masa Tuhami lumobi ma ali Tuhan secara khusus di ruas ni Huriam HKBP Rogate adong do ali Tuhan na di bagasak paruk kilo alani ali Tuhan akadongan nami natoktong do pe marukil ali Tuhan di bagasan tahun 2020 kupagong gokpok kami matuho asalehod dinasida akagugo nang songoni ali Tuhan hapor siyaw na mangulu asa marhite Tuhan gabe marpakirimon na mangulu na sida di na madalani ngulu-ngulu na siganupari. Debata Jehovah Tuhan nami lausongoni ma akarwas ni Huriam natongon yang di bagasa parsahiton mangido mangilik kami tuho pasu-pasu saluhut na sida li Tuhan lehong gugu di nasida pasu-pasu nang saluhut at kaubat nang sipanganon na pinangam nasida asa makorok gamalungon di panahi nadong di pamatang na. Secara khusus Tuhan tuak kadongan nami na di bagasan parsahiton menahon lehot toktong gogo tu nasida ali Tuhan pasu-pasu tok saluhut na ruas ni Huriam na di bagasan parsahiton menahon lehok pos ni roha na mangulu dohok pakirimon na mangulu jala paingok na sida ali Tuhan asa toktong holan marhabor siyaw tuho lasongonima ali Tuhan keluarga na mangurus na di bagasa parsahiton ni Tuhan lehok toktong ginasida torang ni pikiran lehong gogo pasu-pasu na sida asa margogo na sida ali Tuhan laho pature-turehon dengan namin na di bagasan parsahiton. Ali Tuhan debata nang songonima pangiduan nami tuho ima dinamasa akasahit di bagasat tahun 2020 lungobi ma di COVID-19 posdorohan nami ali Tuhan dinamadalani tahun 2020 sadokan na patulusong do sakap ni pamaretam ima dinanaing patupahan vaksin asa marhite Tuhan lam martabba-tabba akasilas niroha dihami pasu-pasu sa luhub na yanakon nami na di bagasan pasikola leho kapistaran do bisu na syakpoy na di bagasat parkaregyon na leho toktong ali Tuhan nakaseret niroha leho toktong ali Tuhan di nasida hapistaron asa toktong nasida di bagasan las niroha di namangulahon ulon na nang hami natora sa Tuhan toktong ma pergugoy hami pasu-pasu sa loob ni ulan tangan nami asa margugo hami nanaing pagurang-guro niya kon nami nang songonia li Tuhan patukon akka naporlu di iyanak kon nami ato nga debata Jehovah upasahat kami matuhugul ningulu nami di namamuhay hami madala ni tahun 2021 maulaya te madiho homa na miyad di hami jala hami toktong miyad diho mangasahon guar ni anak Tuhan Yesus Kristus martaniak kami tuho amen. Mari dihita siya buku Eden nomor 65 ayat sada satro dia opat.
Dami ni debata na sumurung sian saluh naroha. Ima mangaramoti ate-ate dok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Selamat tahun baru ma dihita saluhut ruas Selamat nihuria tahun baru. HKBP Resort Rogate. Hatani dibata nagabe ojahan ningoluta laho mamongoti jala madalani tahun 2020 sadaon. Songon jamita ni iduk ni huriata eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson butar-butar di enet sian opak Musa onom ayat 24 sahat 27. Hamua kadongan ganup ruas ni huria HKBP nahina holongan di ganup inganan di Indonesia nang di duru ni Indonesia di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Luas hamu majolo au atas goar ni sude parhobas ni huriata di hatopan doh di distrik songoni nang diaka resort huria pos-pos pekabaran Injil doh lembaga ni huriata ima akka partohonan nagok tiki dohot partohonan nasogok tiki padohot akka parhalado naso partohonan di sadok huriata makorasi hamu dohot hataon di bagasat tahun 2020-on. Selamat tahun baru ma di hamu saluhutna. Horas, horas, horas. Tapuji ma di batata si tolu sadai na mangudut ngolutta marsal sasada. Boy hita tolhas sia tahun 2020 tu tahun naik baru 2020 sadaon. Tamado hita marlas ni roha. Dohot mamuji-muji debata perdenggan basai. Ai atik pe bahat situtu dona dok nata odopi dohot nata bolus songon akana porsea di tahun 2020 tarlumobi hinorhon ni pandemi COVID 10 sia nam manusai ngolutta sairap do ibana dohot hita ganup tapasangap ma gowarna tapasangap ma gowarna ay atik pe ta adopi hinamaul ni ngolu-ngolu parsahiton hagogotan nang habok ni roha saleleng satao bolod 2020 toktongdo diramoti ditogu-togu jala diparbadiai jala dipalua tuhani hita tung holong dorohana midahita jolmana tinopana disadok portibion ainung ngajupang be vaksin maralohon COVID-19 siai jala marosado pamaretata pa adokon dohot masagi hossa tu sadok rakyata asatung margogo pamatangta mangalo COVID-19 siai ati pedak taboto dope sadia leleng nari asaboy ris adong vaksini parsaulihon ni akka bangso di portibion tamata puji guarna aidang saut be siap ponon ni COVID-19 siai ngolutta dang di pasobu debata hita terus manaon tumatangis hira anak ni manuk naso marinduk jala tamata puji kuarna ay diurupi do hita satia manang uduk patupa 4M di ngolu nang ulauta songon sinosoan ni pamaretata di hita ima marmasker menjaga jarak mamuri tangat tayas dohot manulak marsaor dohot bahat jolma manang patupa kerumunan arop doroha boy hita ganup ruas ni HKBP patupa 4MI jala moloboy gabe sitiruon di akka dong atas haripe sabagas hobarjabu nang tuakana di humaliang tabi dalat tagabe pasu-pasu tu portibion dung tapuji tuhata siala padonganion na tuhita di tahun 2020 manata mahita tujolo somaldo tapasukuton di bona ni ganup tahun suku-sukun na mangihuton songo dia do ulaning ngolutta marsasahalak di tahun 2020 sadaon songo dia mahita madalaton ngolutta asaboy tadungdung natatahi dapot naniluluan jupang nazinalahan di tahun 2020 sadaon
songo dia mahita akan aporsea di Kristus Yesus na marsaur di bagasan Huria Kristen Batak Protestan patupahon ulaon ni Huria di tahun 2020 sada di Tirket Hatopan distrik Resort Huria nang pos pekabaran Injil. Songoni nang di lembaga na Tahobasi di Hatopan nang di Ganup Huria nang di Ngolutta marsasada dohok na asing. Di tonga-tonga ni panukunion na songoni di bagasan sadarion hata ni debata na makulingi hita danga pala pangajarion manang soso-soso taringot tu dia ma si patupauta jala songo dia ma mangolu di taonon songon akaruas ni HKBP na denggan marsaor manidangi dohot marasi ni roha jala dang hatana na manguhumi hita namura madabu tu bagasa dosa ia hatanai tu hita sadarion alai apalah hata pasu-pasu do di pasaha ibana tu hita di bagasa sadarion di na tapa aduk-aduk bohita tu ibana di bagasan tangyangta debata mual ni pasu-pasui ay apalah debata mual ni pasu-pasui nama masu-masu hita sadarion ido nama katai dohot hita sadarion jala mamasu-masu hita aya pala hata pasu-pasu pinasaha na tu bangso pinilit nai marhite malim aron na jolo ido hatana tu hita sadarion hata pasu-pasu pinasaha ni malim aroni nung ngagabe pasu-pasu pinasaha ni debata tu hita ganup sudut na tumua dohot na poso imahita na marsaor di HKBP na tahaholong i Huria ni Kristus Yesus pinajongjong na lobi 150 tahun na salpui dohot pinar mudu-muduna satu partikian digital dohot pandemik COVID-19 di tikyon. Hata pasu-pasu nai di pasahat tuhita di HKBP marhite akkana posona akkapadita sai di pasu-pasu jala di ramoti Jahoba maho di pasodakot Jahoba mabohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Jahoba mabohina tuho jala di pasoro madamena tu todim dakta gamo solas rohatta pirtodita tabbagogotta hiras rohatta jala hirpas lakatta dung tabege tarimang rimangi tajakon taauhon tahaporsiai jala tahaposi hata pasu-pasu siat tuhatai ganup dohita salelengon naung tarpasu-pasu sialani hata pasu-pasu naung tajakon sian ibana marhite akkana posona asalam takas dihita tuatta na pinasupasu ni debata sasada mual ni pasu-pasui dinggaddo patorangon onopsa hata pasu-pasu na ita na tuhita ganup na parjolo debata mamasu-masu hita di bibelta ia nahinakam ni hata pasu-pasu dang pesek alai hibul sahibul-hibulna komprehensif holistik jala integratif partodion psikologis sinadongan na meragami persoalan relasional sosial politik dohot nasing dohot do dihakam hata pasu-pasui pinopar sinadongan tano hahipason alai dohot donang akana asing naso hagwar kita dison isarana habisuhon nang aka inovasi kreativitas dohot na asing alani unang ma tapapejek pasu-pasu nai tuhita alai jakkom ma ditodim pasu-pasu nai tuhita sadarion di tahun nang dungi unang oloy pangatusyon na papejek pasu-pasu nai tuhamu zakon halasom ma puji ma ibana paduahon debata mangaramoti hita marhite akkadalan na boy do naso boy attusatta adong marhite akka hazamototta sadiri adong marhite akka na mangula di keamanatta di negaratta nang akka na patibo imunitas ni pamatangta adong marhite akka na diduru di hatawota nang di partikian digitalon ramotan ni debata dohita taunon tarlumobi di partikian doho inganan nadigohi akka ancaman natarida doho nasotarida hita zakon jalahalas somma pangaramotion na dingolum di tanoon
Tangyang ta diramoti matong bangsot ta maradupon akka sipartahi hajahaton naing manggaori doh manusai ngolu ni negarata. Napatuluhon Zahoba pasodakko bohina tuhita ganup nanidok nai ima ibana sadiri pasodakko nadenggan labas niroha marhite harorona sadiri na dikoparhon marhite hata bohina jok do hata pasodakko non bohina digobarho dibibeli di bagasan parngoluon na tongon mangadopi hasusahan hagogotan disima ro ibana paluahon dak tagamo maluang uluta sian akka nasongoni di tanoon alay tapapos marohata na paluon na dohita marhite-hiten ibana sadiri ro paluaho kita ganup do rahita nunga makilalahoni di palua ma akka hitaon dongata sisolhota sian sahit COVID-19 nang siaragam mara nanaing manusai nguluta paupaton debata marasiniroha midahita dangado kita nalias sia dosa naso marhagaleon alay sadarion marasiniroha do ibana midahita dang di balosson akka dosa nang hahurangat tai di taon nasalpui di bagasan ulaon ni Jesus Kristus doi di patupa ibana sa sikop-sikopna dang diuhum ibana hita sadarion ala diasi ido palimahon debata maddopakko bohina tu hita hata maddopakkon patuduhon na di tonga-tongat tado ibana dia hadir molo ditudalhon ibana do bohina sian hita roma akka hasusan tu tonga-tonga ning ulutta alay molo di dopakko bohina saut ma palumehonon na pasu-pasunay tu hita tu keluargata tu huriata nang tubang sotta paunopon debata pasaor hodame ima haluaon nahibul ima namalua sian mara sian hajahaton sian hapogoson na sumalin dohot haluaon na marhatigoran damai yang adil ala songonido hape bagas doho bidang ni pasu-pasu ni debata natajalo sia debata diganup panobaon manang parminggota di bagas corona doho diinganan na asing isara di persikolan nang dijabu ala soong dope godung garejana dohot ala ni COVID-19 masarikot hita di bona ni taunon makka muliatehon pasu-pasu ni debata pangaramotion na sodang ni bohina asini rohana nang damena jakkom mai sadarion nang diari-ari naro di tahun 2020 sadon topot toktong ibana di bagasan parmingguon rap dohot akadongat tasah porsiaon ay disido ibana pasahat pasu-pasuna marhiti akka naposona unang magabi masohot hita maddohoti parsauran panobaot tu ibana di gereja secara terbatas jala uduk tu protokol kesehatan nang dijabut tape ala dipatupa pamareta pembatasan marpungu di akka inganan parsauran inatorop ay disido hita majakko pasu-pasuna sialani meragam sidalian ay nang pe di partikia COVID-19 tarbahi kita do mardongaton internetisasi dohot ibadah online streaming dohot na asing na majakon pasu-pasuna ay disido hita majakon pasu-pasuna marhite akka na posona amen selamat tau baru madihita sude tabe mardongat tangiang Huria Kristen Batak Protestan Porus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar amin martangiang mahita Mauliate Jehovah de bata manami di hatam nahutangi hok kami na pinasaha ni naposom uluan ni HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar macalas ituturo hanami ay di pasu-pasu hohami di dopak koko isodak koko bohim tu hami jala di lehoko dame di hami ido hagogon nami laho mangalakahon jala manguduti perdalanan ningolu nami di tahun 2020 sadon rak maho Tuhan dohot hami toktong matatap hami jala toktong togu-togu
Totog sodangi hami dia ngolu nami, ngolu rumah tangga, ngolu ni akaulaun nami si ganupari. Sodangi marhite buhimi, dopakon buhimi di aka hagaleon nang hahurangan nang hagugutan nami. Atong homahu pangasaw kami Tuhan, marhite Kristus Yesus, martangi kami Tuho. Amin. Maredehita huhut papungu pelean. Odo ale di batamu al ninasa pasu-pasu. Kudang do pasu-pasum na hujalo hami na tau si halasonon nami. Ima marhite akka panupakmu di ulaun nami, keluarga nami, dihuriami nang negara nami. Alai laus adongdo namasa nama pahe kami sipata mabiar jala ganggu. Toktongdo masa sorimago. Ima pandemi COVID-19 sahat tutikion. Suang songoni masa do haguturon. Masa do namang sahun gogo. Dohot aka panggogoyon. Jala masa do lalo nang aka na hagaurani. Masa do hapuguson dohot aturaparon. Ale Tuhan asimaroham. Sai palau ma virus COVID-19 sion siak kami. Jala padau ma akka parmaraani sian keluarga huriam bangso dohot negara nami. Jala lehon ma hadamion bisa dok portibion. Pasu-pasu ma akka ulaun nami di bagasan sataunon. Asa mangalehon perbuin atama dihami dohot diho. Asalas rohanami jala marsangap buarmu di tonga-tonga nami. Di bagasan ngolu nai baru beta mahita mamulus tahun nai baruon. Atong rapon Tuhan Yesus Kristus mahita madalani tahun 2020 daun. Oh Jesus ayo rupiah di tahun rumampuan parbue akan asaita padahun hamaguan sai pargugoy maatoto pasang apodi ngolupkon. Tatangyak ko ma peliata. Ali di bata amanami na di banu gijang hodo haroroan ni salhut silehon-lehon nadingga doho nasa ulibasa na moliutus. Upasahat tami masian na nilehom itu hami pelian nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasiak kami pelianon. Pati pulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nanilehoni tandiru di pamataku. Osa dohot guguki rudi saluhut artaku. Upasahat itu
Tuhan debata na somar mula na somar pasohotan debata manok tong ro di saliling nililing na so olo sudah do akka taumu jaladang mar parbolatan akka ari-arim alai jepek jala nagaburu salpudo tahun nami dohot ari-ari nami nunga salpu musesa da tahun sian ari-ari nami alai dang salpu yanggo asini roham tibaheni hupuji hami mahomar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ala ni godang ni asini roham napasahat tami tubona ni taonon Mace godang do denggan ni basam hujalo hami manipat tahun nasalpui jala huingot hami doi sadarion ope mau liate marohanami tuho ala di pangolu jala di ramoti ho hami dilihon ho si panganon dohot parulosan di hami jala di pasu-pasu ho na niula ni tangan nami akup ni i dileho kodo hasonangan tuluat nami jala di palua ho do hami siap parmaran jala di ramoti ho do hami di hagogotan Toktong do dilehoko barita nauli i manodangi hami asasanga hami paubahor rohanami akup ni i dilehoko do apul-apul tuna marsak tuna matean asa unang madele nasida moloh yongot hami sude pabahenan nami di tahun nang salpui namaila do hami nuaing marado poko ala jut magopo ari-ari nami dohot asine roham hubaik kami ope bisan disalpu hoko nuaing tahun nang salpui sian hami salpu homa sude pabahenan nami nahurangi jala sesa sude dosa nami sai hukupi ma pabahenan nami nahurangi marhite-hite asini roham die bati hodo hami manipat nasa tauni jala di ida hodo lan na somar parbuye na denggat di tonga-tonga nami sayunang jolo taba sai pasobu ma hami mangolu anggiat marparbuye na denggat kami tujuluanon hu parhatopot tami do sude asini roham jala di bagasan haserepon do udut ni roha do hami nuaing mangido tuho sahat tuho mahami yosude sai togu-togu jala ramoti mahami yosude sai togu-togu jala ramoti mahami di bona ni taunon songoni ganopari asa pujion nami ho di taun naroon patuduhon maganopari tu hami dalan sidalanan nami dohot ulaon siulaon nami sai pasu-pasu mahami juppa marpungu di bagasmon di parsikolan songoni dohot di bagas nami be sai tu pahi sude parjamita pangajari dohot na paturehon namar sahit songoni dohot na pinasahat tunasida sai ramoti mana manggonggomi hami tatak masaluhut na tarsosak na pugos na dangol na somarama na nilayan ni halak unang loas na sida hona rupa alai patuduho matunasida asini roham na somasohoti asarak marlas ni roha hami sogod di hasonangan di labungmu di inganan nahot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ale ama nami na di bano gijang sai pinarbadia maguarmu sai roma harajomu sai saut maloma ni roham di bano tongon songon na di bano gijang lehom matu hami sadarion hangolua siapari se sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago ai hodona puna harajan dotago kun rodi hasangapon saleleng ni leleng na amin. Lau mahamu di bagasan damai jalo mapasu-pasu siat Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasoroh madamena tu todim.